गरब रे भैया देखाऊ केते गरब अरे तो धन जीव अरे तो धन जीव अरे तो धन जीव बल जीव कल जीव शेषरे किछि जने पड़िबनी तो शेषरे किछि जने पड़िबनी तो किछि जना पड़िबनी तो हाउ पड़ेइबो किछि जना पड़िबनी तो हाउ पड़ेइबो किछि जना पड़िबनी तो हाउ पड़ेइबो किछि नाही दूतो कोन अछि तमरो अछि अच्छी बळ अछि बळ अछि अरे बळ अछि बोली आजी बाहाकु बाड़े डाकी हाकी कहू आस करिबा लड़े बळ अछि बोली तू तो बाहाकु बाड़े डाकी हाकी कहू आस करिबा लड़े बेळ आसीबो रे सब सरी जीव बेळ आसीबो रे सब सरी जीव बसिबु होई मौन रे भैया बसिबु होई मौन अरे एणु करी तू एणु करी भज हरि अरे जप हरि नहले किछि जना पड़िबनी तो नहले किछि जना पड़िबनी तो हाउ पड़ेइबो 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 आज्ञा हाँ किछि नाही सब अच्छी कोन अछि तुम पाखरे हे बाबू सब अच्छी हाँ हाँ तमे मल्ले किए कांदिया को अछि किए कौन कहलो तमे मल्ले आउ कोन हबो बोली बाबू क्या आगो माई पड़ाई कांदिया गु अगर माई गिना नहीं कांदिया गु तम माइगिना अछि अच्छी आज्ञा तमरो माई पहले अछि समस्त अच्छी तमरा को माई पो कांदियो ना ने तमे मल्ले कांदिया को छथि अच्छी माई पो अछि अच्छी माई पो तम पे कांदियो नाही हे बाबू माई पो तम पे कांदियोनी हाँ माई पो आज्ञा किमिति कांदुची तमे थिलो हे राति के गले 1000 टंका आणुथुलो हे मु रोसई बास करी पिला को दउथली मु खाउथली तमे बे पळैलो से 1000 टंका मते किए दब तमे थिलो हे केड़े सुंदर साड़ी छाया ब्लाउज मो पई मार्केट रु धरी पळि आउथलो मु सेडा को पिंधुथली तमे बे पळैलो मो पई किया आनी दब मु एबे का को देखैबी तमे थिलो हे मु शंखा सिंदूर पिंदी की लिपस्टिक आईब्रो लगे की केड़े सुंदर देखा जाउथली तमे बे पळैलो सेडा का ताऊ मु पिंदिले हबनी मु एबे आउ किमिति सुंदर देखा जी मु का को बे मुहंडा देखै से काबे गादिला तंबे गादिला की नले तमे गलो हे कुकुर हलो की घुसरी हलो नहीं तो भाबिले की तमे जो मरी गलो तुमको केते लोक गेंजिले से कथा से चिंता करछि की गेंजणा बाडरे गेंजिना नहीं नहीं हेले आज्ञा तम पई कांदी छी सिए नहीं आज्ञा हाँ तम पई नहीं आज्ञा आउरी आपण बुझुना हांती कौन तेणु आज्ञा टीका गोविंद चंद्र रे कवि पदे लिखिले आज्ञा भेड़ थाओ बंध बंध रे कुमार पुरी रहो सर बारा हट छुटी गले पिंड हे बनार खार तोर पिंड हे बनार खार
ଆଜ୍ଞା हाँ ଇଟା ଗୁଡି ପଥରରେ ସରକାର କେମିତି ଡ୍ୟାମ ଗୁଡାକୁ ସବୁ ବାନ୍ଧିକି ରଖିଛି କେମିତି ମଜବୁତିଆ କାମ କରି ରଖିଛି हाँ ହେଲେ ହେଲେ ଆଜ୍ଞା ବନ୍ଧ ଭାଙ୍ଗିକି ପାଣି ପଳଉଛି ବେଳ ଥାଉ ବନ୍ଧ ବନ୍ଧ ବେଳ ଥାଉଣୁ କିଛି ଦାନ କର କିଛି ଧର୍ମ କର अच्छा 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 ଆଉ ମୁଁ ଏକା ମୋର ଏକା ଦୂତ! ମୋ ଗାଡି ए मु किछि कर पकरू नहीं ଆଜ୍ଞା ଶୁଣନ୍ତୁ ଏବେ ଆପଣ କିଏ मो वीरवर अर्जुन ଆଜ୍ଞା ନିଶ୍ୱାସଟା ଯେତେବେଳେ ବନ୍ଦ ହେଇଯିବ ପବନଟା ଯାଉଛି ବୋଲିକି ତମେ ବୀର ବର ଅର୍ଜୁନ ନା ବୀର ବଡ ଅର୍ଜୁନ ନିଶ୍ୱାସଟା ଯାଉଛି ବୋଲିକି ନିଶ୍ୱାସଟା ଯଦି ବନ୍ଦ ହେଇଯିବ ତମକୁ ନେଇକି ପୋଡିଦେବେ ଖାଲି ଗେଞ୍ଜଣା ବାଡି କାଲିକି ଯଦି ଦାଣ୍ଡ ମଝିରେ ତମକୁ କିଏ ଦେଖିଦେଲା କଣ ଏଇଟା ବୋଲି କହିବ? ଭୁତୁଡାରେ ଏଇଟା ଭୁତୁଡ଼ା। ଏଇଟା ରଜା ଭୂତ ଆଜ୍ଞା ତମକୁ ଆଉ କଣ ବୋଲି କହିବେ ଭୁତୁଡ଼ା ବୋଲି ଆଜ୍ଞା କହିବେ बोले रजा पुओ को भूत कहबे ରଜା ପୁଅ ହେଲେ ଆଉ ତମକୁ କଣ ନହେଲେ ପ୍ରେତ ବୋଲି କହିବେ ଆଜ୍ଞା ରଜା ପୁଅ ତମର ସଂଜ୍ଞା ହଜିଯିବ ତମ ନାଁ କଣ वीरवर अर्जुन କି ବର ଅର୍ଜୁନ କରୁଛ ହେ ଆଁ କି ବର ଅର୍ଜୁନ କରୁଛ ତମ ନାଁ ସେଇଟା हाँ ଭଗବାନଙ୍କ ଦରବାରରେ ତମ ନାଁ କଣ अर्जुन ନାହିଁ हाँ ଅର୍ଜୁନ ନାହିଁ ଭଗବାନଙ୍କ ଦରବାରରେ ତମେ ଗୋଟେ ଜୀବ जीव ହଁ ଭଗବାନଙ୍କ ଦରବାରରେ ତମେ ଗୋଟେ ଜୀବ दूत ଆଜ୍ଞା ଆମେ ମର୍ତ୍ତ୍ୟ ମଣ୍ଡଳରେ ଜାଣିବା ପାଇଁ ଇଏ ରାମ ସିଏ ଦାମ ସିଏ ଶ୍ୟାମ ଇଏ କାହ୍ନା ସିଏ ମୁନ୍ନା କିନ୍ତୁ ଭଗବାନଙ୍କ ଦରବାରରେ ଆପଣଙ୍କର ନାମ ଅର୍ଜୁନ ନାହିଁ ଆପଣ ମଲେ ସେ ଭୂତ ଆଗା ହେବେ ଆଜ୍ଞା ଯାହାର ବଳ ନାହିଁ ଯିଏ ଦୁର୍ବଳ ତାକୁ ଦେଖିଲେ ମଧ୍ୟ ଲୋକେ ଡରିବେ ଭୂତୁଡ଼ା ବୋଲିକି ତମେ ବୀରବର ଅର୍ଜୁନ ବୋଲିକି ତମେ ବଲେ ହେଲେ ଲୋକ ଦେଖିଲେ ଡରିବେ ସେ ଭୂତୁଡ଼ା ଆଗା ବୋଲିକି ତେଣୁ ମୁଁ ଆକା ମୋର ଆକା ମୋ ମାଇକିନା ମୋ ଗାଡି ଏଗୁଡାକ ଭଲ ନାହିଁ ଆଜ୍ଞା दूत ଅଗାଧ ଜଳ ସଞ୍ଚାରଂ ରୋହିତଂ ନୈବ ଗର୍ବିତଂ हाँ ଗଣ୍ଡୁଷ ଜଳ ମାତ୍ରେଣ ସଫରି ଫରଫରାୟତେ अच्छा अच्छा ଆଜ୍ଞା ଅଗାଧ ଜଳ ସଞ୍ଚାର ଅଗାଧ ବୋଲନ୍ତେ ବିଶେଷ ଗଭୀର ଜଳ ରୋହିତଂ ନୈବ ଗର୍ବିତଂ ରୋହି ମାଛ କେତେ ବଡ ମାଛ ଆଜ୍ଞା ବିଶେଷ ଗଭୀର ପାଣି ଭିତରେ ସିଏ ଥିବ କିଏ ଜାଣିବେନି ଏଇଠି ମାଛ ଅଛି ବୋଲି ରୋହିତଂ ନୈବ ଗର୍ବିତଂ ଗଣ୍ଡୁଷ ଜଳ ମାତ୍ରେଣ ଆଜ୍ଞା ହସ୍ତ ତଳୁରେ ଯେତିକି ପାଣି ରହେ ତାକୁ ଗଣ୍ଡୁଷ ବୋଲି କୁହାଯାଏ हाँ ସଫରି ଫରଫରାୟତେ ଆଜ୍ଞା ଏଡି ଗୋଟେ ଚବକା ହେଇଥିବ ଚୁଆଣ୍ଡି ହେଇଥିବ ସେଇଥିରେ ଯଦି ଦି ଚାରିଟା କେରାଣ୍ଡି ଛାଡି ଦେଇଥିବ ବାଡି ପିଟି ହେଇକି ସେ ପାଣିକି ଚାରି ଭାଗ କରିକି ଥୋଇ ଦେଇଥିବ ଗଣ୍ଡୁଷ ଜଳ ମାତ୍ରେଣ ସଫରି ଫରଫରାୟତେ ତେଣୁ ଆଜ୍ଞା ନମ୍ରନ୍ତି ଫଣିନା ବୃକ୍ଷ ନମ୍ରନ୍ତି ଗୁଣିନା ଜନାଃ हाँ ଶୁଷ୍କ କାଠଞ୍ଚ ମୂର୍ଖଞ୍ଚ ନଚ ନମ୍ରତେ अरे बाबा ଆଜ୍ଞା ଯାହାର ନମ୍ରତା ଗୁଣ ନାହିଁ हाँ ଯାହାର ସହିଷ୍ଣୁ ଗୁଣ ନାହିଁ ନମ୍ରନ୍ତି ଫଳିନା ବୃକ୍ଷ ଯୋଉ ବୃକ୍ଷରେ ଅଧିକ ଫଳ ହେଇଯାଏ ଆଜ୍ଞା ଧାନ ଗଛଟା ଦେଖୁଛନ୍ତି हाँ ସିଏ ଖାଡି ଭଳିଆ ଉଠି ଉଠି ଯାଉଥିବ जाउछि ଯେତେବେଳେ ଧାନ ହେଇଯିବ ଧାନ ପାଚିଯିବ ମଥାଟା ଆପେ ନଇଁଯିବ ନମ୍ରନ୍ତି ଗୁଣିନା ଜନାଃ ଯୋଉ ଲୋକ ପାଖରେ ଗୁଣ ଥାଏ ତାର ନମ୍ର ଭାବ ଆପେ ଆସେ अच्छा अच्छा ହେଲେ ଶୁଷ୍କ କାଠଞ୍ଚ ମୂର୍ଖଂ ଶୁଖିଲା କାଠଟା ସିଏ ନହିବାର ନାହିଁ କି ଧୋଇବାର ନାହିଁ नहीं ତେଣୁ ଆପଣ କଣ ଶୁଖିଲା କାଠ କି शुक्ला काठ ଆଉ କଣ ପାଣି ବାହାରୁଛି ए ଆଉ କାଠରୁ ପାଣି ବାହାରୁନି ହେ ବାବୁ କାଠ ଶୁଖିଗଲାଣି ए ଆଜ୍ଞା ଯାହା କହିବେ